may nag-comment dito. So, sabi, dun sa, chat, dun sa akin chat. So, nag-comment lang sa akin. Huwag kayo mag-comment dun sa chat. Dun na lang sa comment section ng TikTok ko ngayon. Kasi, magko-comment siya dun sa TikTok. Hindi na alam kung saan yung comment. Okay, ito daw. Dark blue, dark purple, at saka blue. Congrats, malaki. Kasi kapag malaki yung nakuha niya, congrats. So, ngayon, buksan na natin. So, dark blue, at saka dark purple, at saka blue na malaki na flowers. Okay, alcohol na tayo. Medyo mabilis lang to, guys. Mamadali ako, guys. Kasi, guys, ito na kami. So, yan. Yan na. Okay, guys. So, buksan na natin. Yan. Ay, nahulog lang na yun natin. Then, guys, dark purple, dark blue. Okay. This is the dark purple. Look. Tignan nyo kung gaano ka purple. I-rate nyo. O kaya wag na. So, yan. Dark purple. Tapos, dark blue. Yan, guys. Tignan nyo. Nahulog. Yan. Diba, guys? So, syempre, yung pinakamalaki. Congrats. Ayan. Yan na. Sanggol siya. Pero di ko to papamigay, guys. Congrats lang sa mga malalaki, guys. Yan, guys. Wait lang, tignan nyo, guys. So, close na muna natin. Dito pala yung pang-close. Wait. Titignan nyo muna. Ito na po yung katapusan. Dark blue, dark purple, at saka yung malaking blue. So, ayan, guys. Comment kayo kasi ito, yung pinakamalaki, kukuha. Yung makukuha nyo kung magko-comment kayo. Kasi, guys, magko-congrats kayo dito kapag malaki yung nakuha nyo. Itatabi ko na. Bye-bye. Comment po, please.